What's up mananap? This is your Hunky Yummy Nasser. For today's video, ani kita karon sa San Andres National High. So actually this is my daily routine from my boarding house going sa among school, no? So this is my first day. First, nag-prepare ko itong mga papers para sa mong PEPT, which is acceleration para sa mga overage natin ng mga estudyante. Afterwards, nag-layout ko ani among poster para sa among festival, a culmination of performance task karon na quarter. And so far, napunta yung mga certificate na i-provide sa mga bata. Hindi man ta ka-afford o kwarta, no? Price ani kay wala tay budget, so certificate will do. Okay, first stop nato ang carbon na section. Makita natin na grabe kang performing. O go man langit, birada min langit, idol kayo, oy Fritchie, laban na Fritchie, ikaw as a group leader. Yes, Kukilya, pak, sige, dance dia Kukilya, o laban dia kuan, isto kuning. Pedrita, o Alfritchie, birada, okay, how about the grade 8, Del Pilar, noon sa naman Del Pilar, oy, luyahan man. Okay? So, jolly kayong taga-carbon noon, as in, like, may gali na ka-formulate the next step. Sige, dagan boys. Bahala yung maginaunsa na ni. Okay? Birada. Okay, of course, si sir, kagwanta, so ni-take over na si sir. Medyo nasuko si sir ani. Pero yeah, diha mo kita mag-improve kung i-correct na, diba? So sige, paminaw mo kang sir. Bahala na mo diha, guys. 8 counts na lang. Okay, sige, papat up. Kung sige yan. Na. Diha boys ha, kasar sa. Boom. Count. Ihap. Piche, boom. Okay. Boom na yun. Diri na ako kalap ito. 4-3 play. Boom. Yan na. Dagan. Exchange. Ihap. 1, 2, 3, 4. Yan na. Abilino sa boom. Wala pa. Dili sakto na to siya kay. Naku, cover court. Ayaw magaling. Natay beat natin sa buko sa play sa mo start nato. I-play sa gabi. Agad. Iya ako magsugod. Okay, balik be. Sige. Let's see. Ready mo diha. Wala pa. Tapos sa rin siya. Galing hara. Okay, for my afternoon class, nagsugod ka sa helium, no? So, gidivide ko na ang helium into 2 groups. Kaya ang helium mo ni sila ang first section. So, para makita nato, ang ilang mga differences, ilang strength and weaknesses as a group. Mag-lead ba sila or follower lang ba sila? So, medyo tigi-tigi yun yung duha ka grupo. So far, ang isa ka grupo nakakamap na 60 seconds na routine and the other is medyo wala pa yun. So need to double time din sila na grupo. So yes, Banat King, sayo din si King, Inot, Gogo, and that's all. Bye guys!